हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का एक बयान है इंसान की औकात। तो चलो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा नहीं किया, एक मनी के कतरे से। और वो इतना हकीर है कि आम गुफ्तगू में उसका जिक्र करना भी इंसान पसंद नहीं करता, इतनी हकारत से उसे समझा जाता है। जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, कपड़े धोने जरूरी हो जाते हैं, उससे जान छुड़ाना जरूरी हो जाता है। इसी के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की औकात रख दी है कि इंसान कभी अपनी पैदाइश के ऊपर गौर करे तो कभी उसके अंदर अकड़ नहीं आ सकती। और देख ले कोई दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान, उसकी पैदाइश हुई उसी तरीके से। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक्सेप्शन मिलती है ना, अदरवाइज बड़े से बड़ा कोई पैगंबर हो, बड़े से बड़ा कोई फिलासफर हो, बड़े से बड़ा कोई जो है वो साइंटिस्ट हो, वो पैदा उसी तरीके से हुआ है, एक हकीर बेकदर पानी से। तो अल्लाह फरमाता है क्या तुम्हें हमने उस हकीर पानी से पैदा नहीं किया। फजअलनाहु फी क़रारिन मकीन, फिर हमने उसे रख दिया एक महफूज जगह, रहम मादर में, माँ के पेट के अंदर बड़ी मजबूत जगह, 3 यानी परतों के अंदर अल्लाह ताला ने उसे महफूज किया। एक जिनीन की फॉर्म में, एक एम्ब्रियो की फॉर्म में, फिर उसके अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरीके से नक्शो नगारी फरमाई है वो तो ना माँ को पता होता है ना बाप को पता होता है। माँ बाप वैसे इज्जत अवेल करते रहे, वो तो बेचारे जरिए हैं, सिर्फ करने वाला तो अल्लाह है। ना बाप को पता होता है कि क्या हुआ, ना माँ को पता होता है कि क्या हुआ। इला क़दर मालूम, एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए। फ़क़द्दरना, तो हमने एक अंदाजा ठहराया। फ़निअमल क़ादिरून, तो कितने ही बेहतर हम अंदाजा ठहराने वाले हैं। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, लेकिन याद रखना ये जो हमने पैदा किया और दुनिया में भेज दिया, ये इसी तरीके से तुम्हें छोड़ नहीं दिया। सीरियस क्रिएशन हो तुम अल्लाह की, उसने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। और इसमें ही क़यामत मुज़मिर ऐसी जुमले में कि वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। अब जो फिर रब को रिस्पॉन्स नहीं करेगा उसके लिए तबाह व बर्बादी है क़यामत वाले दिन। तो ये अल्लाह ताला ने एक इंसान को उसकी औकात याद करवाई है कि तेरी कोई हैसियत नहीं थी। अल्लाह ताला ने तुझे एक बेकदर पानी से पैदा किया, 2 दफा तुझे शर्मगाह से गुजारा, उसके बाद पूरी जिंदगी इंसान पखाने और बदबू का बोझ उठाए फिरता है। जब तक बाहर ना निकाल ले उसे सुकून नहीं आता, और बाहर वो सबके सामने निकाल भी नहीं सकता, पर्दे में जाना पड़ता है, और मरने के बाद गल सड़ के हड्डियां बन जाएगी। ये उसकी पूरी औकात है। कई एक बुजुर्गों के बारे में ये वाक़या आता है, इवन उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में भी आता है कि वो एक दफ़ा अकड़ के चल रहे थे खलीफा बनने से पहले, बड़ी शाना जिंदगी थी उनकी। तो ताउस ताबई थे रहिमहुल्लाह ताला, जो इब्न अब्बास के शागिर्द हैं। तो उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज को जब अकड़ के चलते हुए देखा ना, ये इमाम गजाली ने भी मुकाशफतुल कुलूब के अंदर नकल किया है। तो उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज को मुखातिब करके कहा कि ऐसे शख्स को जमीन पे अकड़ने की कोई इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए, उसकी कोई हैसियत नहीं कि जमीन में अकड़ के चले कि जो एक मनी के नापाक कतरे से पैदा हुआ है और 2 दफा शर्मगाह से गुजारा गया है और अपने पेट में पखाने का बोझ उठाए फिरता है, और मरने के बाद गल सड़ के एक मुर्दा होगा। वो देख लेना फौरन बू पड़ना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी लाश को डिले करते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब ये बात सुनी तो फौरन आजिज़ी के साथ चलना शुरू हो गए, और साथ फरमाते जाते थे कि ताउस ने मुझे जो नसीहत की है ना, मेरे एक एक जोड़ के ऊपर उसने ऐसी ज़र्ब लगाई है कि मैंने उस ज़र्ब को महसूस किया। लेकिन ये वही ज़र्ब महसूस करता है जिसके अंदर वो
ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہو، ورنہ کوئی ڈھیٹ ہو نا، اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزار دیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. نصیحت والے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. اسی طرح کا واقعہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا، اور طاؤس تابی گزر رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ ابھی راستہ چھوڑ دو، گورنر حجاز آ رہے ہیں. تو طاؤس تو پھر تابعی تھے، ابن عباس کے شاگرد، ان کا تو تزکیہ ہوا تھا، وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے؟ حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف، اتنا ظالم شخص تھا. امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے، بے گناہ. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے. تو حضرت طاؤس نہیں ہٹے تو حجاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے. ان کے پاس آگے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ان کا میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو. ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے، دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے، سب کو پتا ہے. یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہوگے. میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آل امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو. انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا، اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی، حجاج ابن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے، اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا. سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی ہوئی تھی. یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا، وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. تو واقعی میں بہت ہی اچھا ویڈیو تھا، اور انجینئر محمد علی مرزا جی کا ہم نے ایک ویڈیو کیا ہے، اور پہلا جو پروفیٹ محمد کے بارے میں تھا، اور آج دوسرا ویڈیو ہے. تو انہوں نے اس ویڈیو میں انسان کی اوقات، مطلب انہوں نے بتایا کہ گندے پانی سے انسان بنا ہے، مطلب گھمنڈ کرنا نہیں چاہیے، ایسا ان کا کہنا ہے. مطلب ان کے بہت سارے ویڈیو ہے اور بہت اچھے ویڈیو ہے. ہم نے اور بھی اس پہ ریاکشن کریں گے، آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے، اور آپ کی کیا رائے ہے اور کیا سجھاؤ ہے یہ بھی ہمیں بتائیے. اور یہ ویڈیو کافی اچھا تھا، اور ان کے بہت سارے ویڈیو یوٹیوب پہ ہم اور بھی واچ کریں گے اور بھی ریاکشن کریں گے. آپ ہمیں سجیسٹ کرتے رہیے. اور آج کا ویڈیو کافی اچھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا. آپ کو کیسا لگا بتائیے، اور ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا.